नमस्कार मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आमे टीजीटी आर्ट्स सिलेबस रो ओडिया विषयर अलंकार विषय रे आलोचना करूथिलु। अनुप्रास आउ उपमा अलंकार आमे सारी देलुनी। आज आमे पढ़िबा रूपक अलंकार। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो रूपक अलंकार काहाकू कहा जाए? उपमेय ओ उपमान भितरे अभेद परिकल्पित हेले रूपक अलंकार हुए। एठारे नुहे हे जाइछि हुए हबो। अच्छा, तो मु आपण मानंकु उपमा पढ़ेवा समय रे कहिथिली जे उपमेय कोन आ उपमान कोन। जे वस्तु को तुलना करा जाए ताहा हेउछि उपमेय, आ जहा सहित तुलना करा जाए ताहा हेउछि उपमान। एमिति कि चंद्र परि मुख, एठारे मुख हेउछि उपमेय आउ चंद्र हेउछि उपमान। तो उपमा अलंकार रे उपमेय आउ उपमान भितरे तुलना करा जाए, किंतु रूपक अलंकार रे कौन हुए ना ए दुहिंक भितरे अभेद परिकल्पित हुए। अभेद माने कौन ना जदि आमे कहिबा चंद्रमुखी माने आमे मुह को जन्ह सांगरे तुलना करूछु, किंतु जदि आमे कहिबा मुख चंद्र, एठारे मुख आउ चंद्र भितरे कोनोसी डिफरेंस नाही। मुख ही चंद्र, जहा मुख ताहा चंद्र। सेमिति कर कमल, जहा कर ताहा ही कमल। बुझी होछि? तो आमे केमिति जानि परिबा जे एठारे अभेद परिकल्पित हेछि? एठी लिखा हेछि मने करा जाऊ उपमेय शब्दर उपमान शब्द सहित समन्वय हेबा परे पाठक जानि परिबो नाही जे ए दुईटी अलगा शब्द। दुईटी शब्द पूरा मिसी जाइथिबो। एठारे उदाहरण देछि आशा पारिजात फुटिब हृद नंदन बने, ज्ञान भक्ति कर्म सौरभ व्यापी जीव भुवने। एठारे आशा हेउछि उपमेय, पारिजात हेउछि उपमान, किंतु एठारे दुईटा शब्द पूरा मिसी जाइछि। दुईटी अलगा शब्द हेले मध्य पाठक मानक पई ए दुईटी गोटिए शब्द। कहा जाइछि शब्द शब्द मध्य रे एपरि कोला कोली भाव प्रकाश पाइले रूपक अलंकार हेथाय। आशा करूछु आपण माने बुझी पारुथिबे। अच्छा, एबे आमे देखिबा रूपक अलंकार प्रकार भेद। प्रथमटी हेउछि परंपरित रूपक। तो एटा कोन ना उपमेय पई जे जे उपमान रो व्यवहार करा जाय उभयंक मध्य रे अभेद परिकल्पना करा जाय, सेही उपमानटी परवर्ती पर्याय रे अन्य एक उपमेय पई आउ गोटे उपमान जुगाड़ करिवार कार्य करिथाय। आउ प्रथम उपमानटी अन्य एक उपमेय व्यवहार पई कारण रूपे प्रतिपाद्य हेउथिबारु एहाकू परंपरित रूपक कहा जाय। तो एठारे कोन हुए ना प्रथमे गोटे उपमेय पई गोटे उपमानर व्यवहार हेइथाय, परवर्ती पर्याय रे आउ गोटे उपमेय पई पूर्व उपमानर रिलेटेड कोनोसी उपमानटी व्यवहार हुए। आपण माने उदाहरण देखिले बुझी पारिबे। से सेम उदाहरण देछि आशा पारिजात फुटिब हृद नंदन बने ऊपर देछि, एटा देखिदबा। तो एठारे प्रथम उपमेयटी हेउछि आशा, प्रथम उपमानटी होछि पारिजात। पारिजात होछि फूल। तो एठारे आशा आउ पारिजातर अभेद कल्पना करागला। अच्छा, तो आशा कोठी उदय हुए ना हृदय रे, हृदय हैला। तो हृद पई गोटे उपमान व्यवहार हेछि नंदन वन। नंदन वन काहे कि यूज हैला ना पारिजात फूल कोठी फुटे? नंदन वन रे फुटे। ठीक सेमिति आशा कोठी सृष्टि हुए? हृदय रे सृष्टि हुए हैला। आउ जेते बेले फूलटीए फुटुछि सेते बेले कोन हुए? बास्ना हबो। बास्ना को सौरभ कहा जाए। तो कवि कहउछंती जदि हृदय रे आशा सृष्टि होछि ताहेले जीवन रे ज्ञान भक्ति आउ कर्मर प्रभाव मध्य देखा जिवो। तो एथि पई ज्ञान भक्ति आउ कर्म पई व्यवहार हेछि उपमान सौरभ माने बास्ना। कोन पई ना पारिजात जदि फुटिला ताहेले बास्ना तो हबो ना। तो आपण माने देखुछंती ना जे प्रथम रे जे उपमानटा यूज हेछि सेटा ही परवर्ती उपमान गुडी को जोगाड़ करिछि। एटा को कहा जाए परंपरित रूपक। परवर्ती रूपक हेउछि सांग रूपक। गोटिए पदरे थिबा मुख्य उपमेय पई जे उपमान रो व्यवहार करा जाए एहार प्रभाव पद्य सारा परिलक्षित हुए।
ଉପମାନର ସମ୍ପର୍କିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପାଦରେ ଉପମେୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅର୍ଥ ଏକାଠି ଏକାଧିକ ଉପମାନର ବ୍ୟବହାର। ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଉପମାନର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଉପମେୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଲା ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଥିବ ନା ଗୋଟେ ଉପମେୟ ଥିବ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଥିବ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଉପମେୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପମାନ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ତଳେ ତାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ। ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଦୀ ନାଗ କଲେ ବେଗ ଗମନ। ଏଠାରେ ନଦୀ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନାଗ ସାଙ୍ଗରେ, ନାଗ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଲହରୀ ରସନା ସୁକର ସ୍ୱନ, ଏଇଟା ସୁକାର ସୁକର ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ନଦୀର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲହରୀ। ତ ନଦୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଉପମାନ ନାଗ। ତ ନାଗର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯିବ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ରସନା। ରସନା ମାନେ କ'ଣ? ଜିଭ। ନଦୀ ହେଉଛି ନାଗ ଆଉ ଲହରୀ ହେଉଛି ନାଗର ଜିଭ। ସୁକର ସ୍ୱନ, ନଦୀର ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ ଅଛି, ସୁକାର ମାନେ ଗର୍ଜନ, ସେଇଟା କ'ଣ? ନାଗର ସ୍ୱନ। ତାପରେ ଫେନ କଞ୍ଚକ, କଞ୍ଚକ ମାନେ ସାପ କାତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଫେନ ମାନେ ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଫେଣ ଦେଖାଯାଏ, ନଦୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫେଣ, ଆଉ ସାପର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାପ କାତି। ତ ଫେନଟା କାତି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଭ୍ରମ ଚକ୍ରେ ମୋହି, ନଦୀରେ ଯେଉଁ ଭଉଁରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ତାକୁ ସାପର ଚକ୍ର ମାନେ ତାର ଫଣା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବା ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସାଗର ବିଳେ ପଶିବାକୁ ଯାଇ, ନାଗ ଗୋଟେ ବିଳରେ ପଶେ କି ନାହିଁ? ତ ନଦୀ ବି କେଉଁଠି ପଶେ ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ତ ଏଠାରେ ସାଗର ପାଇଁ ବିଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବା ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭେଦ ପରିକଳ୍ପିତ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗ ରୂପକ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଇଁ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଶେଷ ରୂପକ ହେଉଛି ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ଯେଉଁ ପଦରେ ଉପମେୟ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ପ୍ରେମିକ ନୟନ ସାର ଦର୍ପଣ ଅନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ନାହିଁ ଯେବେ ପ୍ରେମ ହୃଦ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଛାୟା ବା ପଡ଼ିବ କାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରୂପକର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ପ୍ରେମିକ ନୟନ ହେଉଛି ଉପମେୟ, ସାର ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପମାନର ଆରୋପ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ତ ଆମର ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।